नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आज न्यू ब्लॉग को आपण मान को स्वागत करुच्ची मो चैनल को। ये देखंतु मु आज बुलिबा पई कुआडे जाउची। वीडियोटा शेष पर्यंत देखंतु निहाती जानि परिबे। एटा होची निको पार्क रो टिकेट काउंटर। आमे देखंतु निको पार्क को एबे एंट्री ऑलरेडी करि सारिछु। एटी हम गुटे बेल्ट चौरा निको पार्क रो बेल्ट जोटा रहिबो दुलीर फ्री खेलिबा पई हम तो टिकेट ऑलरेडी करि सारिथिलु। सेतिबा हमके एटे बेल्टटा जो हाथ रे पिंधंती मिलिला परे आमे एबे कुआडे बुलिबा पई जिबु प्लानिंग करिबु। एटे देखंतु फाइनली आमे बुलाबुली एबे आरंभ करिछु। जेहेतु शीत दिनटा थिला तथापि एबे तो ऑलरेडी 11टा 11:30 हे गलानी किंतु भलो भाबरे खरा हेई नथिला आपण माने देखि पारुथिबे। किंतु हमको बुलिबा पई इच्छा हेतिला जेहेतु बुलिबा पई एबे आसीथिलु। एटा देखंतु हमको मिलिथिला निको पार्क रो बेल्ट। एबे ऑलरेडी आमे पहुँचबा पई पाखापाखि एटे जोटे कि आमे ठिया हेइछु। एटे वाटर पार्क जिबु बोली एटा हमको ड्रेस मिलिबो। ड्रेस मिलला पर आमे एंट्री करिबु। एटा टॉयलेट थिला। आपण माने देखि पारुथिबे रे केते सुंदर सब दुली अछि। लोक तो बेसी हेई नथिले जेहेतु शीत दिन थिला सेति पई देखंतु आमे वाटर पार्क रो ऑलरेडी एटे एंट्री करि सारिछु। ए देखंतु केते सुंदर भाबरे म्यूजिक बाजुथिला किंतु जेहेतु एटा वीडियो कॉपीराइटिंग पकेइबो सेति पई म्यूजिकटा देई नथिली। देखंतु आमे बहुत सारा एन्जॉय मध्य करिथिलु। एटे तो बहुत सारा सुंदर सुंदर जागा भी थिला। बहुत दुली भी थिला। आपण माने देखि पारथिबे छोट छोटा केमदी थळुची किंतु ता पापा ताकू छाडुनी गाधेई दउची। आपण माने जदि आसीथिबे कोलकाता रा निको पार्क ताहले निहाती जानिथिबे एटी केते सुंदर सुंदर सब किति जागा मध्य अछि। एटा देखंतु वाटर पार्क थिला। सेति पई आमे वाटर पार्क रे एबे ऑलरेडी एंट्री करि सारिछु किंतु जेहेतु दुर्भाग्य मु गाधेई पारि नथिली काहेकि ना मते टिके इच्छा हो नथिला। एटा देखंतु सब किछि लोकेशन कोठी कोन अछि एटा सब किछि बोर्ड मारा हेइची। एबे हम फाइनली वाटर पार्क रो रिटर्न करिछु। सेतिबा आमे को दुली रे बसुछु आपण मानकु देखैबे जे ट्रेन ने बसिथिली काहेकि ना टोटल ट्रेन टा गोटे राउंड कले आमे सब किछि देखि पारिबु। एटे देखि पारुथिबे ट्रेन छाडिनी एटा गुटे दुली एटे सब लोक बसिचंती। देखंतु केते सुंदर भाबरे बुलुची आपण माने देखि पारुथिबे। एटे देखंतु आमे एबे ट्रेन हमर ऑलरेडी छाडीची। एटे सब किछि रास्तार व्यू आमे देखैबु। सब किछि बुलाबुली देखंतु केते सुंदर सुंदर गछ भी लागिची। देखुचंती तो केते लंबा लाइन भी लागिची दुली खेलिबा पई। विश्वास करंतु दुली तो खेलिले गोटे गोटे दुली भलो अछि आ गोटे दुली एते खराब अछि जे आपण माने थरे बसिले भी नेक्स्ट बसिबा पई केबे भी चिंता करिवेनी। किंतु तथापि कोन करिबा इच्छा तो हेइथिला सेति पई आमे आसीथिलु। ए देखंतु पुआ केमिति खाली चिल्लोची दुली खेलिबा बोली। फाइनली आमे ट्रेन रु आसीचु हारी। एठे देखंतु मिरर जो घर आपण माने जानिथिबे एठे पसिला परे बाहरिबा तो बहुत कष्ट हेइताय। जो माने पसिथिबे निहाती जानिथिबे। आमे पसि सिना गलु किंतु बाहरला का बहुत हमकु प्राय तो आधा घंटे लागि गला काहेकि ना आमे रास्ता पाइ नथिलु। आधा घंटे संघर्ष परे आमे बे बाहरिबा पई चेष्टा करिथिलु तथापि बाहरी पारि नथिलु। आपण मान तो मिरर घरे पसिथिले आपणकर अवस्था कोन हेइतिला कमेंट सेक्शन रे निहाती जणेबे। एबे देखंतु फाइनली हमरो मिरर घर पाखा पाखी बाहरी जाइछु। एठी आमे घोड़ा जो दुली रे खेलिबा पई बसि जाइछु। घोड़ा तो एबे चालिनी टिक 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 चालिबो। चलिला पले आमे मजा नबु। आपण माने जदि आछंती निहाती एन्जॉय करिकि कमेंट सेक्शन रे जणेबे। एटा देखंतु थिला एक कैंटीन रे किछि किछि खिया पिया करी आमे बे बाहरिलु। ना दुली तो एटा थिला आपण माने देखि पारुथिबे। मु एटा केबे भी खेलिनी खेलिबा पई केबे चेष्टा ही करिनी। एबे आमे नेक्स्ट दुली को पळे आसीछु। एटा घुरघुरु एई बुलुची मुंड बुलेइबार जार थिबो एटा बहुत सारा मुंड बुलेइबो किंतु मोर तो मुंड बुलाएनी। मते बेसी बड़ बड़ दुली खेलिबा पई भल लागेनी किंतु एमती छोट छोट दुली खेलिबा पई तो बहुत भल लागे। किंतु राम दुली एमती जो सब किछि मेला रे पड़ी थाए प्राय तो दुली मु खेलेनी किंतु गोटे गोटे दुली खेले जोड़ा देखे मते खेलिबा पई इच्छा हेइ थाए। मु सेटा थरे थरे ट्राई करि थाए। जदि एठिके आसीबो दुली न खेलिबा कोन मजा आसीबो। देखंतु एठी डंगा रे
ଭାସୁଥିଲା। ତାକୁ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆସିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଯେହେତୁ ରାତି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଭାସି ଆସିକି ସେ ତା କୋଳରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଠି ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ ତ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଶୀତ ଦିନରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲିଲେ ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଏଇଟା ଆସିଥିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଦୋଳିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସରୁ ସରୁ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ବସିଲା ପରେ ଯଦି ତଳକୁ ଅନେଇଲେ ତ ମୁଣ୍ଡଟା ନିହାତି ବୁଲେଇବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଟା। କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଏବେ ନେକ୍ସଟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଭୂତ କୋଠରୀ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ବାହାରର ଭିଉ। ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଗରେ ଦେଖିବ ହଠାତ୍ କିନା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଭୂତଟା। ନାଇଁ ବା କିଛି ନାହିଁ। फाइनाली आम ये भूत कोठरी बाहरी जाइचु। एटा देखंतु ए दोलीर ना कौन तो मु जानिनी, आपण माने जानिथिले निहाती जणेबे। एटा आमे बसी जाइथिलु, बसिकी टिके बुलाबुली करिथिलु। एटा देखंतु तळको अनेले पानी अछि, ऊपर अनेले आकाश अछि। एटा तिला तार सबु
ନିକୋ ପାର୍କର ମ୍ୟାପ୍ ରାଇଡରଟା ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଲୋକେସନ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଦୋଳିରେ ବସିକି ଟିକେ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲୁ। ଏଇ ଦୋଳି ତ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ ଦୋଳି ଆମେ ଦିଥର ଖେଳିଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବ ଜଷ୍ଟ ବୁଲାଣି ପରେ ଟିକେ ପାଣି ବସିବ। ପାଣିରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଦୋଳିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇ ଦୋଳିରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଟିକେ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋଳି କେମିତି ବୁଲୁଛି। 2-3 ଥର ବୁଲିଲା ପରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିକି ନେକ୍ସଟ କୁଆଡେ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ବୋଧେ ବୋଟିଂ। ବୋଟିଂ କଲା ପରେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆଉ କୋଉ ଦୋଳି ଯଦି ବାକି ରହିଲା ଖେଳିକି ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ତ ତାର କ'ଣ କହିବ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଟିକେ ଡାକୁଛି ତାର ବାପାକୁ ଆଉ ତା ମାମାଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଥିଲା ବାସ୍କେଟ ବଲ୍ ଯୋଉଟା କି ଗେମ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା 500 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା ବଲ୍ ପକା ହଉଥିଲା। ଯଦି ବଲ୍ ଗୋଟେ ପଶିଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଟେଡି ଥୁଆ ହେଇଛି ଉପରେ ସେଇଟା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଳି ଦୋଳି। ଏଇ ଦୋଳିରେ ତ ମୁଁ ବସି ନଥିଲି କାହିଁକି ନା ଏଟା ବସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଘେର ଘେର ହେଇ ବୁଲୁଛି ପୁରା ରାସ୍ତା ସାରା ଯେମିତି ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଗେମ୍ଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଥିଲା ତାର ନିୟମ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଏ ଗେମ୍ର ଥିଲା ନାଁ ହେଉଛି ଏନିମି ଗେମ୍। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦିଆଯିବ। ବନ୍ଧୁକରେ ଆପଣ କେତେଟା ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ପାରିଲେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଚାରିପଟେ ଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ବୁଲୁଥିଲା। ବୁଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୁଳି କରିବେ କେତେଟା ଗୁଳି ଆପଣ ଫାୟରିଂ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ଗେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖେଇବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ତ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିପାରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଥିଲି ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି କି ମୁଁ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖେଳି ପାରିନଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ 6:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ଟେକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ରାତିର ଭ୍ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।